السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو ليكتور الوحدة الرابعة الأسبوعان الثالث والرابع صفحتان 114 115. العنوان ديال النص اللي غادي نقراو لي بيانفي دو سبور سور لا سونتي. لي بيانفي كنعنيو بها فوائد أو منافع أو مزايا الرياضة على الصحة، سور لا سونتي على الصحة. قبل قراءة النص سنجيب عن أسئلة avant la lecture. avant la lecture قبل القراءة، هاد الأسئلة كنجاوبوا عليهم فقط من خلال العنوان ديال النص ومن خلال الصور اللي عندنا هنايا. La première question: qui est le personnage représenté sur la première image؟ من هو الشخص الممثل في الصورة الأولى؟ في الصورة الأولى اللي هي هذه يمكننا نقولوا le personnage représenté sur la première image est une fille. يعني عندنا واحد البنت est une fille. Le personnage représenté sur la première image est une fille. La deuxième question: où est cette fille؟ أين توجد هذه البنت؟ Donc elle est à la plage، يعني هي كاينه في الشاطئ، على الشاطئ. Elle est à la plage. Elle est à la plage. Ou bien elle est à la plage. La question numéro 3. Que fait-elle؟ ماذا تفعل؟ Que fait-elle؟ دونك هنايا كنشوفوا بانها كتجري، كدير الجري، رياضه الجري. دونك يمكن نقولوا elle fait du sport، كدير رياضه. وعاد من بعد في الجواب الرابع عاد غادي نقولوا اش من رياضه كدير. دونك هنايا que fait-elle؟ elle fait du sport، يعني كدير الرياضه. La question numéro 4. Quel sport pratique-t-elle؟ يعني ما هي الرياضه التي تمارسها؟ elle court، كدير الجري. elle court. La question numéro 5. Qui sont les personnages représentés sur la deuxième image؟ من هم الأشخاص الممثلون في الصورة الثانية؟ في الصورة الثانية عندنا يعني دي غارسون اي دي في، ولاد وعندنا بنات. هادو هما لي بيرسوناج. دونك لي بيرسوناج représentés sur la deuxième image sont des garçons et des filles. La question numéro 6. Où sont ces enfants؟ أين يوجد هاد الأطفال هادو اللي عندي هنايا؟ فين كاينين؟ نقدروا نقولوا بأنهم كاينين في واحد القاعة ديال الرياضة، dans une salle de sport. Donc ils sont dans une salle de sport. Ils sont dans une salle de sport. La question numéro 7. Que font-ils؟ ماذا يفعلون؟ que font-ils؟ هنا كنشوفوا كيديروا مثلا رياضه الجيمباز، لا جيمناستيك، كيديروا حركات رياضيه اللي كنقولوا لها لايروبيك، كينقزوا. يعني غادي نشوفوا داكشي اللي كاين في الصوره غادي نقولوه. دونك ils font de l'aérobic، تمارين رياضيه. هي الايروبيك يعني تقريبا بحال لا جيمناستيك اللي هي الجيمباز. de la gymnastique ils sautent، يقفزون. اذا هذيك كتبقى فقط اجوبه اللي ممكن نقولوا ils font de l'aérobic، de la gymnastique، ils sautent. ندوزو la question numéro 9. Pourquoi à ton avis est-il nécessaire d'exercer une activité physique؟ لماذا في نظرك يعني ضروري أن نمارس تمارين جسمية أو يعني تمارين، نعم، une activité physique أو نشاط جسمي، يعني نشاط جسمي أو نشاط بدني. لماذا في نظرك يعني هو ضروري أن نمارس نشاط بدني؟ إذا ممكن نقولوا il est nécessaire d'exercer une activité physique car le sport est bon pour la santé. لأن الرياضة هي جيدة بالنسبة للصحة.
il réduit le risque des maladies وكتنقص من الاحتمال أو من المخاطر من الاحتمال ديال الأمراض كتنقص من الاحتمال ديال الأمراض. Donc il est nécessaire d'exercer une activité physique car le sport est bon pour la santé et il réduit le risque des maladies. دابا غادي نمشيو باش نقراو لو تكست. Les bienfaits du sport sur la santé. إذن كيف ما قلنا فوائد les bienfaits فوائد أو منافع الرياضة على الصحة. Une activité إذن دائما غادي نديرو يعني كالعادة قراءتين. القراءة الأولى كتكون مع الشرح، الثانية كتكون عادية متأنية. Une activité physique نشاط بدني régulière منتظم réduit le risque ينقص من احتمال أو من المخاطر de développer diverses maladies أننا نطوروا أو لأننا نمرضوا بعدة أمراض par de multiples mécanismes عن طريق يعني هاد النشاط البدني كينقص من الاحتمال ديال أننا نمرضوا بالأمراض عن طريق عدة ميكانيزمات أو عدة آليات que l'on commence à décrypter اللي بدينا كنكتشفوها اللي بدينا كنعرفوها. يعني هاد الآليات بدينا كنعرفوها يعني مع تطور العلم. يعني مع تطور العلم بدينا كنعرفوا شنو هي الآليات اللي كتمكن الرياضة باش أنها تحمينا من الأمراض. faire du sport أننا نديرو الرياضة est bon pour la santé هو جيد بالنسبة للصحة sans doute من دون شك puisque cette vérité يعني بما أن هاد الحقيقة هذه nous est régulièrement rappelée يعني تم التذكير يعني هاد الحقيقة تم تذكيرنا بها باستمرار. rappeler يعني تذكير. mais pourquoi ولكن لماذا pourquoi une activité physique régulière لماذا نشاط جسمي أو نشاط بدني منتظم améliorerait يعني يحسن améliorerait-elle notre santé تحسن صحتنا et nous maintiendrait-elle en forme وكتحافظ علينا في صحة جيدة. diverses études نديرونا لا ليزون diverses études دراسات عدة دراسات ont montré بينت entre autres يعني من بين أخرى يعني كنقصدوا بها دراسات أخرى يعني من بين دراسات أخرى que bouger régulièrement بأن الحركة بانتظام réduit le risque de développer يعني أنها كتنقص من الاحتمال أو من الخطر de développer un diabète من الخطر أو من الاحتمال ديال أننا نمرضوا بمرض السكري de mourir d'un accident vasculaire cérébral أو أننا نموتوا بواحد جلطة دماغية ou d'une crise cardiaque أو بسكتة قلبية. prévient certains cancers تقي من يعني من بعض السرطانات. يعني على من كنهضروا هاد prévient certains cancers دائما على une activité physique régulière يعني او لا bouger régulièrement يعني هادشي هذا هما المزايا ديال اننا نتحركوا باستمرار. prévient certains cancers يعني تقي من بعض السرطانات. améliore le moral تحسن المزاج ديالنا. لو مورال كنقصدو به مثلا المزاج كترفع لنا من المعنويات مثلا améliore le moral. fortifie les os يعني انها تقوي العظام. هنا ما نطقوش هاد الاس هادي les os. renforce les muscles يعني وتدعم او لا تقوي العضلات. augmente les capacités respiratoires
و يعني وكترفع لينا من القدرات التنفسيه ديالنا. réduit les risques de chute وكتنقص من الاحتمال ديال السقوط. réduit les risques de chute كتنقص من الاحتمال ديال السقوط et de fracture وديال الكسور. يعني باش الكسور يعني انك انسان كيتهرس كيطيح كيتهرس. chez la personne âgée يعني عند الشخص المسن. aide à contrôler وكذلك فهاد الحركة المنتظمة فهي تساعد aide à contrôler تساعد على أننا نتحكموا à contrôler l'excès de poids يعني أننا نتحكموا في الزيادة في الوزن l'excès أو لا يعني الزيادة يعني بزيادة بشكل مفرط l'excès de poids etc. Rappelons comment يعني لنذكر comment le corps réagit à une activité physique يعني لنذكر كيف أن الجسم réagit يعني أنه يتفاعل أو يستجيب à une activité physique يستجيب لواحد النشاط جسمي accru إلا بغينا نقولوا متزايد أو كبير. randonnée en raquette les randonnées en raquette بحال الجولات بواحد يعني بواحد ماشي صباط ولكن بواحد شي حاجه اللي كيلبسوها في رجليهم باش كيتمشاو بها في الثلج يعني باش ما كتغرق ليهمش رجليهم في الثلج او لما بحال هكذايا. دونك راندوني اون راكيت ناتاسيون سباحه مارش رابيد المشي السريع sur la plage المشي السريع على الشاطئ. faire de l'exercice اننا نديرو التمارين peut prendre de multiples formes يمكن له ياخذ عدة أشكال et se pratiquer de façon plus ou moins soutenue وأننا نمارسوه يعني بطريقة de façon بطريقة plus ou moins كان يعني إلى حد ما soutenue يعني مدعمة أو بالقواعد ديالها. لايروبيك تقريبا بحال الجيمناستيك يعني تمارين رياضيه شي مرات كتكون ديك التمارين الرياضيه بالموسيقى الى غير ذلك. باغ اكزومبل على سبيل المثال في بارتي دي سبور يعني يدخل ضمن الرياضات كي اوغمونت التي ترفع كونسيديرابلمون التي ترفع بدرجه كبيره la quantité d'oxygène كمية الأكسجين consommée par les muscles كمية الأكسجين المستهلكة من طرف العضلات et exige وتتطلب par conséquent وتتطلب يعني كنتيجة un intense travail des poumons يعني واحد العمل مكثف ديال الرئتين. mais des activités physiques plus statiques ولكن يعني الأنشطة الجسمية اللي كتكون ما فيهاش الحركة بزاف plus statique ما فيهاش الحركة بزاف يعني كاين الأنشطة اللي هي فيها الحركة كاين الأنشطة اللي ما فيهاش الحركة بحال لو لوفي دو بوا حمل الأثقال يعني هادوك اللي كيديروا حمل الأثقال يعني ما كيتحركوش بزاف ما كيجريو ما حتى شي حاجة راه واقف في بلاصتو وكيهز هذاك الثقل اللي غادي يهز. لي زيكزارسيس ديكيليبر والتمارين ديال التوازن اون اوسي لور اوتيليتي يعني حتى هما عندهم المنفعه ديالهم او الفائده ديالهم. غادي نديروا القراءه الثانيه غادي نحاولوا انها تكون ما امكن متأنية. Les bienfaits du sport sur la santé. Une activité physique régulière réduit le risque de développer diverses maladies par de multiples mécanismes que l'on commence à décrypter.
Faire du sport est bon pour la santé. Sans doute, puisque cette vérité nous est régulièrement rappelée. Mais pourquoi? Pourquoi une activité physique régulière améliorerait-elle notre santé et nous maintiendrait-elle en forme? Diverses études, dire la liaison, diverses études ont montré, entre autres, que bouger régulièrement réduit le risque de développer un diabète, de mourir d'un accident vasculaire cérébral ou d'une crise cardiaque. Prévient certains cancers, améliore le moral, fortifie les os, renforce les muscles, augmente les capacités respiratoires, réduit les risques de chute et de fractures chez la personne âgée. Aide à contrôler l'excès de poids, etc. Rappelons comment le corps réagit à une activité physique. Accrue. Randonnée en raquette, natation, marche rapide sur la plage. Faire de l'exercice peut prendre de multiples formes et se pratiquer de façon plus ou moins soutenue. L'aérobic, par exemple, fait partie des sports qui augmentent considérablement la quantité d'oxygène consommée par les muscles et exige par conséquent un intense travail des poumons. Mais des activités physiques plus statiques, le lever de poids, les exercices d'équilibre ont aussi leur utilité. دابا غادي نمشيو للصفحه رقم 15 باش نكملوا التمارين اللي عندنا. الصفحه رقم 115 هي التتمه ديال لا ليكتور. هاد الصفحه اللي كنديروها في الاسبوع الرابع. Pendant la lecture, أثناء القراءة, je lis et je comprends, أقرأ وأفهم. La première question, يعني هاد الأسئلة هادي كنجاوبوا عليها من خلال النص. La première question, pourquoi faut-il pratiquer une activité physique? لماذا يجب ممارسة نشاط جسمي أو نشاط بدني؟ يعني هاد الأسئلة كنبينوا بهم بأننا فهمنا النص. Pourquoi faut-il pratiquer une activité physique? Donc, il faut pratiquer une activité physique car elle réduit le risque de développer diverses maladies. إذن يجب ممارسة نشاط بدني لأنه ينقص من احتمال الإصابة بعدة أمراض. La deuxième question. Quelles sont les maladies citées dans le texte؟ ما هي الأمراض المذكورة في النص؟ Donc les maladies citées dans le texte sont الأمراض المذكورة في النص هي le diabète السكري مرض السكري et le cancer ومرض السرطان.
الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ويشافي اللي مرضين. Les maladies citées dans le texte sont le diabète et le cancer. مرض السكري ومرض السرطان. La question numéro 3. Pourquoi une activité physique est-elle utile pour la santé? لماذا نشاط بدني هو مفيد بالنسبة للصحة؟ Donc, une activité physique est utile pour la santé car elle améliore notre santé et nous maintient en forme. يعني النشاط البدني هو كيكون مفيد للصحة لأنه كيحسن من الصحة ديالنا وكيحافظ عليها في صحة جيدة، يعني كيحافظ عليها من الأمراض إلى غير ذلك. nous maintient en forme يعني كيخلينا نكونوا في صحة جيدة. La question numéro 4. Relève les différents sports cités dans le texte. استخرج مختلف الرياضات المذكورة في النص. Donc, les différents sports cités dans le texte sont randonnée en raquette، هذيك بحال الجولات اللي قلنا كتكون في الثلج، natation سباحة، marche rapide المشي السريع، والايروبيك يعني التمارين الرياضية أو الجمباز. La question numéro 5. Quel effet l'aérobic exerce-t-elle sur le corps؟ يعني شنو هو التأثير ديال الايروبيك او ديك التمارين الرياضيه على الجسم؟ ما هو تأثير هذه الرياضه هذه على الجسم؟ دونك l'aérobic fait partie كيدخل ضمن الرياضات fait partie des sports qui augmentent la quantité d'oxygène consommée par les muscles. يعني ان هاد الايروبيك هذه الرياضه تدخل ضمن الرياضات التي ترفع من كمية الأكسجين المستهلكة من طرف العضلات. L'aérobic fait partie des sports qui augmentent la quantité d'oxygène consommée par les muscles. هذا هو التأثير ديالها على الجسم. ندوزو la question numéro 6. Quelles sont les activités physiques statiques citées dans le texte؟ ما هي الأنشطة الجسمية أو البدنية ستاتيك يعني اللي ما كتطلبش حركة بزاف، يعني ممكن نديروها يعني تقريبا في بلاصتنا. citées dans le texte المذكورة في النص. Donc les activités physiques statiques الأنشطة البدنية اللي ما كتطلبش حركه المذكوره في النص هي لو لوفي دو بوا حمل الاثقال اي لي زيكزارسيس. اذا هنا عندي اي لي زيكزارسيس ديكيليبغوا تمارين ديال التوازن. هذه هي الانشطه المنزليه الانشطه الجسميه او البدنيه اللي ما كتطلبش حركه بزاف، حمل الاثقال والتمارين ديال التوازن. ندوزو دابا جو لي اي جيكري. اقرا واكتب. جو كومبليت لو طابلو سويفون. اتمم الجدول التالي. لو تيتر العنوان ديال النص لي بيانفي دو سبور سور لا سونتي، فوائد الرياضه على الصحه. لي بيانفي دو سبور sur la santé على الصحة. لا سورس المصدر منين مخود هذا النص هذا. دائما المصدر كنلقاوه لتحت في النص هنا. هذا النص هذا ما مخودش من شي كتاب، ولكن غادي نشوفوا منين مخود. شنو عندي هنايا؟ عندي هاد www pour la science، يعني هذا مخود هاد HTTP يعني مخود من واحد الموقع الكتروني، يعني مخود من الانترنت، ماشي ما مخودش من شي كتاب ولا شي حاجه. هاد النص هذا اللي قرينا دابا يعني انه مخود من هذا الموقع هذا. دونك بور لا سيونس هذا هو الموقع اللي مخود منه او المصدر ديال هذا النص هذا. بور لا سيونس
Donc le site web, إذا غادي نديرو la source هو le site web pour la science. إذا غادي نكتبو في la source le site الموقع. لو سيت ويب يعني هو موقع الكتروني يعني ماخوذ من الانترنت. لو سيت ويب بور لا سيونس يعني هما دايرينها تما مشروكه ديك بور لا سيونس، حنا غادي نكتبوها هكذايا مفرقه بور لا سيونس. لا دوزيام كيسيون جو ريبون او كيسيون، اجيب عني الاسئله. جو ريليف دون لو تكست، استخرج من النص la phrase qui montre que le sport est utile pour les personnes âgées. الجملة التي تبين بأن الرياضة هي مفيدة بالنسبة للأشخاص المسنين. إذن في النص عندنا réduit les risques، هذه هي الجملة، réduit les risques de chute يعني كتنقص من الاحتمال ديال السقوط، les risques de chute et de fracture، السقوط والكسور et de fracture chez la personne âgée، عند الشخص المسن. chez لا نكملوها هنا chez la personne âgée. هذه هي الجملة. 3 mots relatifs à l'hygiène du corps. هاد الكلمة هذه ليجيان شي مرات كنلقاوها كتجينا بمعنى النظافة، شي مرات كتجينا بمعنى الصحة. هنا ما جايانيش بمعنى النظافة، هنا جاياني بمعنى الصحة. يعني غادي نديرو 3 mots relatifs يعني 3 ديال الكلمات مرتبطة بصحة الجسم، بصحة الجسم. يعني كلمات مرتبطة بصحة الجسم، مثلا نقدر نقولوا faire du sport، يعني هذه يعني راها كلمة مرتبطة، أولا نديروها faire du sport يعني أننا نديرو رياضة، هذه راها مرتبطة بصحة الجسم. مثلا bouger régulièrement، حتى هذه راها مرتبطة بصحة الجسم. bouger régulièrement. مثلا غادي نقولوا prévient certains cancers، يعني انها كتحمينا من عدة سرطانات. مثلا نقدروا نقولوا nous maintiendrait en forme، حتى هذه ممكن يعني هذه مرتبطة بصحة الجسم. nous maintiendrait en forme. nous maintiendrait en forme يعني ديروا اللي بغيتو. يعني المهم ان شي كلمات يكونوا مرتبطين بصحة الجسم. جونريشيمون ليكسيك اغني معجمي. عندنا maintenir يعني انه كنحافظوا على شي حاجه. garder tenir يعني كنحافظ على شي حاجه، يعني انها كتحافظ علينا الرياضه، كتحافظ على الصحه ديالنا. réduire يعني هذه شي حاجه اللي كتنقص diminuer baisser يعني كتنقص. لي ريسك كنقصدوا بها لي دونجي المخاطر اولا الاحتمالات. شي مرات كتجي هاد لي ريسك يعني حتى بالمعنى ديال الاحتمال. لايروبيك اللي هو جيمناستيك الجيمباز كي اكتيف لا ريسبيراسيون اللي يعني كيهيئ لينا التنفس ديالنا. جو لي اوت فوا اقرا بصوت مرتفع. عندنا لايروبيك par exemple fait partie des sports qui augmentent considérablement la quantité d'oxygène et exige. هنا عندي فيرغول، هنا فاش كتكون عندنا فيرغول كنوقف غير شويه كنبين بان راه عندي فيرغول، راه مازال غادي نزيد باش نكمل الجمله. exige par conséquent
un intense travail des poumons. هنا عندي point غادي نوقف ونبين بأن عندي point. Après la lecture بعد القراءة je relève dans le texte أستخرج من النص une préposition qui exprime la cause. يعني غادي نستخرجوا واحد لا بريبوزيسيون اللي كتعبر لينا على لا كوز. يعني غادي نديروا واحد العباره، غادي نستخرجوا عباره اولا اون بريبوزيسيون اللي كتعبر لينا على السبب. هاد لا كوز هادي غادي نشوفوها في الدرس ديال لا غرامير. Donc, je relève dans le texte une préposition qui exprime la cause. عندنا puisque c'est une préposition qui exprime la cause اللي كتعبر لنا على السبب. puisque يعني بما أن. B غادي نخرجوا دو سينونيم جوج ديال المرادفات، يعني مرادفات كلمات مرادفات عندهم نفس المعنى، دونك دو سينونيم améliore et augmente تحسن أو ترفع. améliore et augmente يعني هادو ce sont deux synonymes. c'est deux homonymes. les homonymes هادو كيكونوا كلمات كيتنطقوا لينا بنفس الطريقة ولكن ما كيتكتبوش بنفس الطريقة، هادو هما les homonymes. donc deux homonymes عندنا on avec t. c'est le verbe avoir, on avec t, et on, c'est un pronom, on sans t. on et on كيتنطقوا لي بنفس الطريقة ولكن في الكتابة هذا فيه t، واخا ما كنطقهاش ولكن راها كاينة في الكتابة. d un verbe conjugué au conditionnel présent. يعني غادي نخرجوا من النص واحد لو فيرب اللي مصرف في الكونديسيونيل بريزون. هاد لو كونديسيونيل بريزون حتى هو غادي نشوفوه في لا كونجيغاسيون. دونك عندنا ان فيرب كونجوغي او كونديسيونيل بريزون عندنا جوج améliorerait et maintiendrait et améliorerait. هادو ce sont deux verbes qui sont conjugués au conditionnel présent. D'abord, la deuxième question. Je dis ce que j'ai apprécié dans le texte. غادي نقول شنو عجبني في هذا النص هذا. دونك غادي نقولوا يبقى فقط كاقتراح، يعني اللي عجبني انا يقدر ما يعجبش واحد اخر. J'ai apprécié la relation entre le sport et la santé. عجبتني هذيك العلاقة اللي كاينة ما بين الرياضة وما بين الصحة. شنو هي العلاقة؟ il permet d'éviter يعني كنهضروا على لو سبور il permet d'éviter certaines maladies graves. يعني هاد الرياضة هذه كتمكن باش نتجنبوا بعض الأمراض الخطيرة مثل لو ديابيت لو كونسير اكسيتيرا. هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا 114 115. الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه، شكرا على التشجيع ديالكم وعلى التعليقات الجميله جدا والرائعه. مع السلامه.